بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة المشاهدين الأعزاء، أنسجي أمادا من الله سبحانه وتعالى تنولي أكن نعمة دولوني أبانجلون بلا جلينكا وكفى كهنا جدي ليني على فكرة كراسان من بينكا ناكا دمبانا دونك ما بلا جلين an lagebaw ni wati na an baw bɛɛ fo ni kisi folikan ye n'o ye silamɛya ka folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi bi an ka sigi bɛna boli fɛn min kan o tɔgɔ ye ko arabukan na at-tarbiyatu ruhiyya, français la an ko éducation spirituelle, an fa kan na an b'a fɔ ko nin ka lamɔ silamɛya kɔnɔ. Faut k'o préciser. N'an ko éducation spirituelle, il s'agit de l'éducation spirituelle en islam. Wa idha qulna tarbiyatu ruhiyya naqsudu biha at-tarbiya ruhiyya fil islam. An b'a fɔ ka préciser ka dɔn k'a fɔ nin ka lamɔ silamɛya kɔnɔna. Bi thème bɛ bolo de kan. Munna an b'a fɔ silamɛya kɔnɔ? Parce que sira wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ɲɛsin nin ka lamɔ ma min tɛ silamɛya diinɛ ka hukumu kɔnɔna ye. Donc an kan tɛ ni a sira bɛɛ ye, mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya ye min fɔ nin ka ko la, nin yɛrɛ ye mun ye silamɛya bolo, ayiwa nin bɛ lamɔ cogo di? Donc an bɛ bi thème a sigi o de kan inshallah. Ala ka a fɔ cogo nɔgɔya anw ye, ka faamuya cogo nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Kitabutigi b'a fɔ an ye ko an ka dɔn k'a fɔ innal insana jasadun wa ruh, k'an ka dɔn k'a fɔ adamaden ye parti fila de ye, farikolo ani nin. Cogoya wɛrɛ la, parti min bangelen don ani min dogolen don. Cogoya wɛrɛ la, adamaden ngalonmayɔrɔ a n'a tiɲɛmayɔrɔ. Donc nin saba bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ. Farikolo o ye min bɔlen don kɛnɛ kan, o ye apparence ye adamaden ka ko la, bɛɛ lajɛlen b'o de ye, farikolo in de ye. Min dogolen don n'o t'i ye, mais an dun b'a dɔn k'a bɛ yen, o ye nin de ye. A bɛ yen munna? Parce que n'ale bɔra farikolo bɛ bin. An ko ko adamaden tiɲɛmayɔrɔ n'a ngalonmayɔrɔ fana, ngalon ye jumɛn ye? O ye farikolo in de ye. Munna? Parce que farikolo in don o don n'a binna, a bɛ don dugu jukɔrɔ, a bɛ toli, a kasa bɛ bɔ, tumu bɛ don a la, ale bɛ tunun pewu. Donc o ye ngalon de ye, o tɛ tiɲɛ ye. An ko k'a tiɲɛmayɔrɔ, tiɲɛ ye jumɛn ye? O ye nin de ye. Nin de ye tiɲɛ ye. Munna? Parce que nin de mana bɔ farikolo la, farikolo bɛ bin, mais nin tɛ bin o, nin bɛ yɛlɛ de. Ni nin ɲuman don a bɛ yɛlɛ. Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka nin kɛ nin ɲuman ye. A bɛ taa yɔrɔ jumɛn? A bɛ taa fɛ alal illiyin. Fo alhamdulillah, Ala ye yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn, so hɛrɛma min, so barikama min, so ɲuman min kɛrɛnkɛrɛn sanfɛ ni ɲumanw ye, a bɛ taa fara olu kan. Mais ni nin jugu don, Ala k'an kisi o ma, a bɛ jigin de. A bɛ jigin de. A bɛ jigin mun na? Subhanallah. Bi bi in na dɔnniyaw y'a yira, n'o ye science dɔnniyaw ye, n'o ye adamadenw yɛrɛ ka dɔnniyaw ye, k'a yira k'a fɔ ko duguma, n'i ye dugukolo, n'an ye dugukolo senni ka jigin fo duguma, fɛn caman b'a duguma dɛ, ko ji bɛ sɔrɔ yen cogo min, ko tasuma jilaman fana, o fana bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ o cogo de la. Tasuma jilaman o fana bɛ dugukolo jukɔrɔ o cogoya kelen de la. Ko c'est pour cela waati dɔw la
an b'a ye volcan bɛ kɛ jamana dɔw la. Volcan in tɛ dɔwɛrɛ ye, volcan in ye de tasuma min bɛ dugukolo duguma, tasuma in barika ka bon, a degré ka bon, a goniya a ka bon, ji bɛ woyo la cogo min, an bɛ baji a bɛ woyo cogo min, volcan in fana bɛ duguma o cogo de la, a bɛ woyo, a bɛ ka taa mais an t'a ye, a bɛ woyo ko baji bɛ woyo cogo min, a kalamanba tasuma ji yɛrɛ i bɛ tasuma ji min dɔn. Donc o ji in de bɛ muruti kuma dɔw n'a ɲagala ka ɲaga a bɛ muruti dugukolo jukɔrɔ. Donc n'a murutila de temps en temps a bɛ to ka yɔrɔ dɔw lagɛ, dugukolo yɔrɔ dɔw lagɛ ka poyi k'a bɛ bɔ o fɛ. Donc kuma dɔw n'a sera k'a yɛrɛ sɔrɔ ka fanga sɔrɔ ka dugukolo yɔrɔ min sɔgɔ ka poyi ka bɔ, i b'a mɛn o yɔrɔ de la diɲɛ kɔnɔ ko volcan kɛra nin yɔrɔ in na. Donc tasuma bilenba de bɛ bɔ dugukolo duguma parce que tasuma in tɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ yen de. O de y'a to dɔnnikɛla dɔw ko jahanama min bɛ fɔ n'an b'an yɛrɛ ɲininka k'a bɛ min a bɛ min, parce que adamaden ka problème ye fɛn fɛn ye min ye n'an tɛ fɛn fɛn y'an ɲɛ na an man teli ka da o la, k'a sɔrɔ o ye filijuguba de ye. Philosophie matérialiste mɔgɔw bɛ mɔgɔw tromper n'o de ye ko min t'i ye k'o tɛ yen. Donc alors que jahanama min bɛ fɔ an fɛ a tɛ yen, mais k'a sɔrɔ dɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ mun b'a jira an na k'a fɔ o tasuma ji goniba min bɛ an yɛrɛ duguma a tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ, an b'a sanfɛ de, an b'a sanfɛ ni Ala ka masaya ye. Donc mun b'a jira an na k'a fɔ k'o de tɛ ou bien o tɛ se ka k'a ye. Donc ni jugu o bɛ jigin duguma, dugumana man di, ni ɲuman o bɛ yɛlɛ sanfɛ. Donc ni de ye adamaden hakika ye. Ni ale saya t'ale ka ko la, ni tɛ saya ko kuma tɛ fɔ ni ka ko la, ni ka ko ka bon kosɛbɛ Ala bolo. O de y'a to silamɛya daminɛ waati sahabaw yan'u ka silamɛya faamu, yan'u ni ka kɔgɔ la, yan'u ka limaniya sɔrɔ ka kɔgɔ, u tun ka ɲininkaliw ka ca kira la kosɛbɛ. Fɛn o fɛn u bɛ kira ɲininka la. Ala nana fɔ kira ye don dɔ la ko wa yasalunaka ani ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ala ko kira ma ayiwa kira Muhammad n ka cidenba sallallahu alaihi wa sallam, u bɛ ni ɲininka ni ka kibaruya la, u bɛ ni ɲininka ni ka kibaruya la. A f'u ye dɛ, wa yasalunaka ani ruh, u bɛ ni ɲininka ni ka kibaruya la, a kɛra sahabaw ye o, a kɛra yahudiyaw ye o, a kɛra nazaraw ye o, ɲininkalikɛlaw bɛ ni ɲininka ni ka kibaruya la, a f'u ye ko ni ye ne Ala ka ko de ye, wa ne ma foyi di aw adamadenw ma dɔɔni na fo n'a kɛra fitinin ye, dɔnniya fitinin dɔrɔn de dira an ma. Donc o b'a jira k'a fɔ ni o dɔnniya a ma di bɛɛ ma, ni Ala yɛrɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnlen de ye, o ni de ye adamaden hakika ye. Kuma b'o de kan. Problème ye min ye bi, adamadenw anw bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ. An ka degun belebele ye min ye bi, anw ka tiɲɛ ka dɛsɛ ka dilan pewu, ka ko bɛɛ kɛ ko adamaden ka ɲa ka kɛ maa ɲuman ye, an ka dɛsɛ o la pewu. O tun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que adamaden fanba ɲɛsilen don a galoma yɔrɔ de ma, k'o entretenir k'i hakili ka ba don o la, kawa o de ye fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma, n'o ye farikolo in ye, n'o de tɛ tiɲɛ ye, n'o ye nkalon ye, n'o tumu bɛ don o la, n'o ye bɔgɔ ye, n'o bɛ segin bɔgɔ ma, n'o ye bɔra duguma a bɛ segin dugumana kelen de la ye. Mais an fanba, adamaden fanba ɲɛsilen bɛ o farikolo in de ma, ka entretien bɛɛ lajɛlen k'o la, girikajɔ fɛn fɛn bɛ k'anw fɛ tile journée kɔnɔ, an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, ayiwa su mana ko fo ka dugu jɛ, hami fɛn fɛn b'an na, girikajɔ fɛn fɛn b'an na, tagasegin fɛn bɛɛ an bɛ baara fɛn fɛn kɛ, a 98% kɛmɛkɛmɛsigi la 98 an b'a bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa nin farikolo min ye nkalon in dɛ ka se ka farikolo in de ladon, ka farikolo in de entretenir, k'a bɛɛ ɲɛsin farikolo in de ma. Ni min tɛ taa kɔnɔbara la, aw ka hakɛ to, i bɛ taa sɔrɔ o bɛ taa ayiwa farikolo ka nɛgɛlaw la, an yɛrɛ b'o dɔn. An ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin farikolo de ma. A ka fɔ ko farikolo a bɛ tan, fini min bɛ don o bɛ tan, an bɛ bolifɛn min kɔnɔ o ka mankutu, an bɛ du minnu kɔnɔ o ka mankutu, anw yɛrɛ ye cogo o ka mankutu, an ka ko bɛɛ an bɛ dumuni minnu kɛ o hamiw, ka nafolo fara ɲɔgɔn kan farikolo in dɔrɔn ye, fɛn bɛɛ an ka girin a bɛɛ ɲɛsilen don farikolo ma, k'a sɔrɔ o de ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye parce que o nkalon ye o ye dugumafɛn de ye, o bɛ taa duguma de fana, tumu de bɛ don a la, a bɛ yɛlɛma de, a tɛ to a cogo la. Mais min ye tiɲɛ ye o tɛ yɛlɛma, wa saya t'o ka ko la n'o ye nin ye, o kɔni o ye kudaye de ye, o de ye tiɲɛ ye. Mais jɔn ɲɛsilen don nin ma adamadenw na, jɔn de bɛ se ka kuma a yɛrɛ nin kan,
ne nin ye jumɛn ye ne nin ye jumɛn ye n bɛ mun dɔn nin na nin kɔrɔ ayiwa nin a bɛ nɔgɔ wa a bɛ nɔgɔ n'a nɔgɔla a bɛ jɛya cogo di yaasa n ka kɛ adamaden jɛlen n ka kɛ adamaden ɲuman ye jɔn de bɛ se ka dɔ fɔ la jɔn de b'o dɔn jɔn de b'o pratique kɛ hali karamɔgɔw la parce que n'i y'a ye bi karamɔgɔ fanba a bɛ fɔ ko jugo ko jugo de ye koba ye ko kira nana sallallahu alaihi wasallam ko ka jugo ɲumanw dafa ayiwa mais kuma bɛ ka kɛ jugo kan depuis san joli jugo in tɛ ka ɲɛ o dɔ de bɛ ka fara maaw ka jugo juguya kan don o don dɔ de bɛ fara denmisɛnw ka tiɲɛni kan dɔ de bɛ farala musow ka tiɲɛni kan dɔ de bɛ farala cɛw ka tiɲɛni kan dɔ de bɛ farala diɲɛ yɛrɛ tiɲɛni kan don o don karamɔgɔw dun bɛ ka kuma a jugo ko kan don o don dɔ tɛ ka bɔ a la o tuma an t'an yɛrɛ ɲininka an se mun ma mun de bɛ k'o kɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que hali karamɔgɔw yɛrɛ bɛ kuma min kɛ n'u bɛ jugo ko kuma fɔ dɛ u kan ka fɔ ka ɲɛsin yɔrɔ ma a tɛ fɔ ka ɲɛsin o ma a man ka fɔ ka ɲɛsin yɔrɔ ma a bɛ fɔ ka ɲɛsin o de ma donc a tɛ se ka dilanni kɛ parce que ni bana b'i la bana bɛ yɔrɔ min i b'i tɛgɛ da o yɔrɔ de la ka kirisi kɛ yen f'i k'a dɔn bana min b'i la fɔlɔ a fana i kan ka fura min ta kama i bɛ sɔrɔ k'o dɔn donc kuma bɛɛ kan ka ɲɛsin nin de ma parce que nin ale de ye kotigi ye farikolo bɛ tugu nin sago de kɔ ni nin kɛra nin ɲuman ye farikolo bɛ kɛ farikolo ɲuman ye ni nin kɛra nin jugu ye farikolo bɛ kɛ farikolo jugu ye mais ni anw ma an ka kumaw ɲɛsin nin ma ka adamaden yɛrɛ ka a yira a la a bɛ se ka nin ladilan cogo di a bɛ se ka nin lamɔ cogo di a bɛ se ka nin mana nɔgɔ a b'a lasanuya cogo di pour que nin ɲuman a k'o sɔrɔ yaasa farikolo in ka se ka kɛ farikolo ɲuman ye mais n'a ye kuma bɛɛ ɲɛsin farikolo de ma alors que se tɛ farikolo ye dabalita ye jɔn don nin ka jɔn don yala a bɛ ɲɛ an bolo wa hali an karamɔgɔ a tɛ ɲɛ karamɔgɔ jɔnni yɛrɛ fɔlɔ karamɔgɔ jɔnni bɛ se ka kuma nin kan karamɔgɔ jɔnni de b'a dɔn nin ye min ye ala ye mun fɔ a la kira ye mun fɔ a la nin bɛ sanuya cogo di karamɔgɔ jɔnni b'o dɔn a ka dɔgɔn a bɛ yen mais a ka dɔgɔn donc n'a b'o cogo la f'a kedu shey la yu'ti ko fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o di e ko e bɛ mɔgɔw dilan mɔgɔw kan ka dilan ni min ye o t'e bolo e t'o dɔn e yɛrɛ ni maaw ye yɛrɛ lajɛ e yɛrɛ dilannen tɛ fɔlɔ o ye problème belebele ye o ye problème ye donc a b'o cogo de la an ka bi thème a bɛ nin de kan ko adamaden ye nin fɛn fila de ye fɛn fila ye ne farala ɲɔgɔn kan k'a wele ko adamaden farikolo ani nin pour que hali bi an ka nin importance dɔn waati min Allah subhanahu wa ta'ala ye an fa Adam dan an bɛɛ bɔra min na a y'a farikololaman dan waati min k'a dalakɛɲɛ mais farikolo dɔrɔn de don a dalen don mɛlɛkɛw bɛ tɛmɛ a la mɛlɛkɛw b'u yɛrɛ ɲininka nin mun dan fɛn fasugu dantɔ ye ala fɛ tugun u dabali bɛ ban ala ma foyi f'u ye mais waati jumɛn ala y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ mɛlɛkɛ minnu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mɛlɛkɛ minnu olu tɛ ala sɔsɔ yɛrɛ dɔn fiyewu u t'a dɔn fɛn min tɔgɔ ye ala sɔsɔ u bɛ ala ka yamaruya dɔrɔn de labato la su ani tile mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen depuis ala ye diɲɛ dan fo sisan olu bɛ ruku dɔrɔn de la u birilen don u bɛ ka ala bato mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen depuis ala ye diɲɛ dan fo bi olu bɛ sujudu de la ten birilen don u bɛ ka ala bato mɛlɛkɛw tɛ foyi dɔn ala bato kɔ u tɛ fɛn dɔn min tɔgɔ ye ko ala sɔsɔ olu t'o dɔn ala ma mɛlɛkɛw dan ka ala sɔsɔ yɔrɔ kɛ u la u tɛ se u la u t'u dɔn u bɛ ala bato dɔrɔn o mɛlɛkɛ minnu b'o cogo la adamaden min n'ala y'a dan n'a bɛna ala yɛrɛ sɔsɔ subhanallah ala min ye sankolo dan ka dugukolo dan ka mɛlɛkɛw dan ka jinɛ dan ka adamaden dan mais o adamaden bɛna ala yɛrɛ sɔsɔ a ka dugukolo kɔ kan ala b'o dɔn mɛlɛkɛw fana y'o faamu k'o dɔn parce que u ko ala ma i bɛna fɛn dan wa fɛn min bɛna joli bɔn dugukolo kɔ kan ka tiɲɛniw kɛ wa anw dun mɛlɛkɛw bɛ yan an t'i sɔsɔ cogo dɔn wa an bɛ tanu bila i ye waati bɛɛ lajɛlen na mɛlɛkɛw y'a dɔn mais ala bɛ min dɔn olu t'o dɔn ala bɛ min dɔn olu t'o dɔn ala bɛ k'a kɛ kun min kama olu t'o dɔn donc kuma la surula Adam farikolo waati min n'a danna da kɛɲɛlen farikolo dalen ala ma fɛn fɔ mɛlɛkɛw ye mais ala ko waati min wa nafaqtu fihi min ruhi fa idha sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi waati min ale y'a ka nin fiyɛ Adam na nin fiyɛlen Adam na a y'a ɲini mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka sujudu kɛ Adam ye subhanallah subhanallah nin ye kuma kɔrɔmanba ye ni hakili jagabɔla nin yɔrɔ la fɛn caman kan ka faamu nin yɔrɔ in na ni hakili jagabɔla nin yɔrɔ la ayiwa fɛn dɔ bɛ yen a bɛ adamaden nafa
min ka bon ka tɛmɛ sanu kan, min ka bon ka tɛmɛ jama kan, min ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Fɛnba de bɛ yan, fɛnba de bɛ nin yɔrɔ in na. Munna waati min Ala ye nin fiyɛ Adamu na, o waati de Ala ko mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sujudu kɛ Adamu ye. Nin ye kumaba ye dɛ. Donc toujours o b'a yira an na k'a fɔ ko k'o ye nin de ye. Bonya fɛn fɛn Ala y'a di adamaden ma, Ala ko ale ye sankolo ni dugukolo kolo adamaden de ye. Adamaden fitinin min ni o ye anw ye, ni an bɛ jɔn, an fanba bɛ jɔn an yɛrɛ ma. Ala ko ale ye sankolo ni dugukolo kolo anw de ye. A y'o kɛ anw de ye. Mais an bɛna dɔn nin yɔrɔ la k'a fɔ farikolo in tɛ. Farikolo tɛ dɛ, parce que waati min farikolo dɔrɔn kun dannen don Adama farikolo, Ala ma foyi ɲini mɛlɛkɛw fɛ. Mais waati min a y'a ka nin de fiyɛ a la, subhanallah, a ko mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ka sujudu k'a ye. Nin ye koba ye. O tuma munna nin de kama Ala y'a ɲini mɛlɛkɛw bɛɛ fɛ k'u ka sujudu kɛ. Nin kama, nin ye mun ye? Nin ye mun ye? Subhanallah. Ala ko nin y'ale yɛrɛ ka ko de ye. K'ale ma dɔɔni caman di adamaden ma dɛ. Ale ye fitinin dɔrɔn de di adamaden ma. A bɛ k'o fɔ kira Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. N'u ye ɲininka nin ka ko la, min f'i ye Muhammed, a f'u ye ko nin ye ne Ala ka ko de ye. Ma foyi di aw adamadenw ma fo n'a kɛra dɔnniya fitinin ye. Subhanallah. Subhanallah. O de y'a to poète ko, n'o ye shairu ye, n'o ye poésie dilanna ye, n'o ye kuma dɔnna ye, arabu ka kuma dɔnna, a ko atazumu annaka jurmun saghirun wa fika ntawal alamul akbar dawa'uka fika ma tubsiru wa da'uka minka wa ma ta'lam. Subhanallah. Poète ko, n'o ye kuma dɔnna ye, arabu ka kuma dɔnna, shairu, a ko atazumu annaka jurmun saghirun, ko adamadennin a b'e kɔnɔ ko ye fɛn fitinin de ye wa? Ye sogokurunin fitinin de ye wa? A b'i kɔnɔ k'i ye fɛn fitinin de ye? Wa fika ntawal alamul akbar, ko ka sɔrɔ ko diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen, univers bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden de kɔnɔ. Diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden de kɔnɔ. A b'i kɔnɔ k'i fɛn fitinin de ye, ka sɔrɔ Ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bila adamaden kɔnɔ. Dawa'uka fika ma tubsiru, ko i ka bana fura, adamaden bɛ bolila diɲɛ fan bɛɛ, bana min b'i la k'i b'a fura ɲini, k'a fura bɛ i yɛrɛ kɔnɔ ye komi i ɲɛ t'a la. Ni shairu ko yan, poète ko yan, ko bana bɛɛ de don. Fantanya banaw, kodɔnbaliya banaw, ayiwa bana minnu b'an sɔrɔ o, ayiwa ka dɛsɛ ka bɔ an yɛrɛ la o banaw, bana fɛn fɛn b'an sɔrɔ k'an dɛsɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ, k'an dɛsɛ diɲɛ kɔnɔ, o bɛɛ ye bana de ye. N'an b'a furaw ɲini fan bɛɛ, an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la, an bɛ taa moriw fɛ yen, ayiwa an bɛ taa kolonifililaw fɛ, an bɛ taa fan bɛɛ, ayiwa fantanya bɛ na, a ma se ka ɲɛnabɔ, ma baara sɔrɔ, a bɛ tan, nin bana in bɛ na. Bana fɛn fɛn n'a b'i la, poète ko bana in, dawa'uka fika ma tubsiru, ko bana in dɛ, ko a fura bɛ i yɛrɛ de kɔnɔ ye, ko mɛ k'i ɲɛ t'a la, i bɛ ka fura ɲini yɔrɔ yɔrɔ, o ye sababu ye. Mais fura in dɛ, a fura tiɲɛ yɛrɛ ye min ye, a bɛ adamaden kɔnɔ ye, mais i ɲɛ t'a la. Ni fantanya don, a fura bɛ e de kɔnɔ ye. I yɛrɛ, Ala ye fɛn k'i kɔnɔ ka fɛn d'i ma min bɛ se k'i ka fantanya ban ɲɛ tugun n'a yɛlɛ. Ni kodɔnbaliya don, a fura b'i kɔnɔ ye. Ni bana jugu n'a kɛra fɛn fɛn ye, a fura b'i kɔnɔ. Wa da'uka minka wa ma ta'lam, ko ka sɔrɔ o bana jugu min fana filɛ n'a b'i la dɛ, n'i bɛ ka girin fan bɛɛ, i fɛ ko dɔ de y'i bon kɔrɔti la, ou bien ko Ala de ye nin kɛ n na, ka baga Ala ma ten, ka bin Ala kan, i bɛ boli fan bɛɛ lajɛlen na, ko bana in bɔlen don e yɛrɛ de la fana k'i t'a dɔn. Bana in bɛ e yɛrɛ bakun la, e yɛrɛ de y'i ka bana sababu ye, mais i t'a dɔn de. Donc n'i y'o dɔn don min, i ka bana bɛ kɛnɛya o don. Subhanallah. Mɔgɔ caman bɛ yen ni fantanya ye min minɛ, ni min ma baara sɔrɔ, ni min bɛ tan fɛ, Ala nɔ don, Ala de y'a kɛ na, Ala niyɔrɔ bɛ yen, adamaden fana niyɔrɔ bɛ yen. A caman bɛ yen, a bɛ bɔ an yɛrɛ de la n'o y'an ka bana ye, mais an t'a dɔn. Don min n'an y'a dɔn, o don an b'a dɔn an b'a furakɛ cogo min. Ko fura in fana, ko fura in bɛ anw yɛrɛ de kɔnɔ, mais a k'an ɲɛ t'a la de. An bɛ k'a ɲini yɔrɔ yɔrɔ tɛ, mais fura in b'an kɔnɔ. Donc o kɔrɔ adamaden ye fɛnba de ye. Fo k'o de ɲini k'o dɔn. N'o dɔnna adamaden min fɛ,
e bɛ kɛ maa ɲuman ye, e bɛ kɛ maa sɛbɛ ye, e bɛ kɛ maa ye maa min n'i y'a sɔrɔ a ka hɔrɔnya dafalen don a bolo, maa min ni a ka ko bɛɛ y'a yɛrɛ de ye n'a tɛ dulon danfɛn na min ye ala jɔn ye. Donc maa min n'ale bɛ se ka maa wɛrɛw nafa, maa ɲuman maa min fana a bɛ se ka maa wɛrɛw nafa, salihun wa muslihun li ghayri. Donc ala ka nin dɔɔni ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Kumabaw de bɛ ka fɔ bi dɔɔnikɛlaw ka kuma na, ala subhanahu wa ta'ala ka kumakanw na, kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kumakan sanimaw na. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc a b'o cogo de la min ye nin ye ani farikolo, nin fɛn fila in de bɛ fara ɲɔgɔn kan, n'o farala ɲɔgɔn kan waati min o bɛ wele ko adamaden. Mais min ka bon ni min ye an y'o fɔ, min yɛrɛ ye an hakika ye n'o y'an tiɲɛmayɔrɔ ye, o de ye nin ye, ale de ka bon, mais ale de fana dogolen don a ti ye, mais ale de ye tiɲɛ ye. Min tɛ tiɲɛ ye, ayiwa n'o ye apparence dɔrɔn de ye, a bɛ ye an b'o de ye, mais o tɛ tiɲɛ ye, o bɛ laban duguma, o ye farikolo in de ye. Mais anw ka bɔnɛ kɛra jumɛn ye, an fanba y'an ɲɛsin o farikolo in de ma ka ɲina an hakika kɔ, an tiɲɛmayɔrɔ kɔ, min ye hakika ye, min ye tiɲɛ ye. Ala y'an bonya min kama, ka sankolo ni dugukolo kolo an ye min kama, sankolo ni dugukolo kɔnɔna fɛn bɛɛ k'a kolo an ye min kama. Bi adamaden ye avion dilan, an bɛ taa sanfɛ fo sankolo legelege la, fan min ka d'an ye an bɛ taa yen, an bɛ taa fiɲɛ kɔnɔ a ka d'an ye cogo min, ala ye fiɲɛ kolo an ye, ala ye bajiw kolo an ye, an bɛ don kuruw kɔnɔ, baji fan fɛ yɔrɔ yɔrɔ ka d'an ye an bɛ taa yen, an bɛ jigin fo ba duguma, fo ba fɔna ka taa fɛn minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ. Ala ye danfɛnw fanba bɛɛ kolo adamadenw ye. Ɲɔgɔmɛ min filɛ nin ye a bɛ se ka adamaden bugɔ k'a faga yɔrɔnin kelen, mais ala y'a kolo adamaden ye, i b'i sago k'a la. Fali min filɛ, misi min filɛ, bɛgan minnu b'an bolo, hali wara ala y'a kolo adamaden ye, an bɛ wara minɛ an bɛ kulonkɛ k'a la. Donc ala ka danfɛn fɛn fɛn n'i y'a sɔrɔ ni fangako don k'u bɛ se adamaden na diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan, o bɛ se ka adamaden kankari yɔrɔ kelen k'a mago sa, mais ala y'a bɛɛ lajɛlen kolo adamaden ye, a bɛɛ lajɛlen bɛ tugu adamaden kɔ, a bɛ adamaden sago kɛ, adamaden b'a bila a ka baara la, a bɛɛ bɛ adamaden servi diɲɛ in kɔnɔ yan. Mais o kɛra an ye min kama, o tɛ farikolo nin ye, farikolo in tɛ foyi ye bɔgɔ kɔ, o kɛra an ye min kama, o ye nin de ye. O de y'a to nin de donnen Adamu na, an fa Adamu na waati min ala y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ k'u ka sujudu bin, sujudu binna jumɛn de ye? Farikolo tɛ dɛ, nin ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ, waati min k'a y'a ka nin fiyɛ a la, a y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ u k'a bonya ka sujudu bin a ye. Donc nin de ye ko ye. Maa kunna jara anw na, maa min n'i y'a sɔrɔ a y'o dɔn, a y'a nin dɔn ka ɲɛsin nin ma, a bɛ nin dilan cogo min hali n'a sɔrɔ a ɲɛ t'a la, k'a dɔn ko de ye hakika ye. O nin n'a nɔgɔla farikolo bɛ nɔgɔ, n'a jɛla farikolo bɛ jɛ. O nin ye jumɛn ye? Ka ɲɛsin a ma, k'a dilan, k'a éduquer pour que an ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye. Maa kunnagoyara, maa min tɛ nin dɔn, a ka sira tɛ nin na, ale ka ko bɛɛ ye farikolo de ye. N'a dun ɲɛsira farikolo dɔrɔn de ma, a tɛna ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma. Kɔnɔbara o bɛ fa cogo min hali n'a bɛ fa haramu na, ale mago t'o la, kɔnɔ ka fa dɔrɔn, ani farikolo ka nɛgɛda, ale bɛ si bɛɛ kɛ diɲɛlatigɛ la o fɛn de nɔfɛ. O n'i tugula farikolo kɔ o bɛ mun las'an ma? O b'an jigin ka n'an bila bɛganw ka niveau de la. Ala yɛrɛ ko kuma dɔw la, ulaika kal an'am bal hum adal, ko kuma dɔw yɛrɛ o tigilamɔgɔw bɛganw bɛ fisaya n'u ye parce que hakili tɛ bɛgan na, mais hakili dun b'a adamaden na. Donc ne ye baara kɛ hali bɛgan tɛ sɔn ka fɛn min kɛ, bɛgan bɛ fisaya n'i ye. O ye mɔgɔ minnu tugula u farikolo dɔrɔn sago kɔ ka ɲina u nin kɔ. O de y'a to bi an b'a fɔ nin yɔrɔ in fɔ ka gɛlɛya, bi fɛn bɛ ka kɛ adamadenw fɛ, ala ka kumakan jɔra bi diɲɛ laban adamadenw kan. Fɛn bɛ ka kan fɛ bi, bɛgan yɛrɛ tɛ sɔn fɛn min ma, n'o ye cɛ ka jɛn cɛ fɛ, muso ka jɛn muso fɛ. Bɛganw n'u ka bɛganya bɛ, i bɛ se k'a ye bɛganw bɛ jɛn ɲɔgɔn fɛ kɛnɛma, bɛɛ ɲɛnɛ u mago t'a la. Bɛganw bɛ ayiwa ɲɛgɛnnataga kɛ kɛnɛma u mago t'a la bɛɛ ɲɛnɛ. Mais a ka gɛlɛn, ne yɛrɛ ma deli k'a ye, k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ n ye fana k'a y'a ye, a ka gɛlɛn i k'a ye ko bɛgan cɛ fila bɛ ka jɛn ɲɔgɔn fɛ, ou bien bɛgan muso fila k'a fɔ k'u bɛ jɛn ɲɔgɔn fɛ, o ka gɛlɛn dɛ, o ka gɛlɛn, ne m'a ye ɲɛ na fɔlɔ. Munna bɛganw m'o kɛ? Mais adamadenw de bɛ k'o kɛ bi. A tun bɛ dogo la, k'a bɔ dogo la, k'a légaliser, a tɛ dogo la tugun. I bɛ cɛw ni cɛw ye ɲɔgɔn fɛ fan bɛɛ, u ka gɛrɛnw dɔnnen don, u taa yɔrɔw dɔnnen don, u bɛ taa sumukɛyɔrɔw la, u bɛ taa ɲɛnɛkɛyɔrɔw la, u bɛ taa kɔɲɔkɛyɔrɔw la, u bɛ taa denkundikɛyɔrɔw la, cɛ ni cɛ, muso ni muso, ou bien cɛ k'a yɛrɛ kɛ muso ye ka tugu musow kɔ, bɛɛ ɲɛ b'o la bi. Anw ka jamana in bi kabako don, a bɛ fɔ jamana min ma
ko silamɛ jamana mun ko parce que ko jamanaden kɛmɛ kɛmɛ sigila ko 95 ko bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye ne ko nin ye tiɲɛ ye wa tiɲɛ tɛ nin ye n delila ka nin kuma fɔ n ko nin kumakan in an k'a ɲɛɲini dɛ n ko n'i y'a sɔrɔ kumakan in ni tiɲɛ don o b'a yira k'a fɔ ko donc 95% musulman kɛmɛ kɛmɛ sigila 95 in a munafaku de ka ca ala dun ko munafiku bɛ tasuma janɛmɛ yɛrɛ dan munafiku bɛ yen de o kɔrɔ ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi n'a kɛra tiɲɛ ye parce que an tɛ k'a waleya o b'a yira k'a fɔ a munafaku de ka ca peut-être a kɛmɛ kɛmɛ sigila tiɲɛ ye min ye a tɛ tɛmɛ 10 kan silamɛ ɲuman na a tɔ bɛɛ ye munafiku ala kana an k'olu cɛ la o dun de bɛ yen donc n'a kɛra o ka jugu n'a bɛɛ ye puisque munafiku bɛ tasuma janɛmɛ tasuma dan de la donc an ko fana ko n'a ma kɛ donc n'a ma kɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ ye ko nombre min bɛ ka d'an ma an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ n'a ye k'a fɔ mali ye silamɛ jamana ye ko kɛmɛ kɛmɛ sigila 95 ye silamɛ donc tiɲɛ tɛ yɛrɛ nɛgɛ don donc pour que an ka bɔ nkalon kɔnɔ ten sa an ka ɲɛnɛmaya kɛ tiɲɛ kɔnɔ an ka taa ɲɛɲini silamɛ nombre ye joli ye mali kɔnɔ donc an kana an yɛrɛ nɛgɛ maaw k'i nɛgɛ o ka bɛn tiɲɛ ma i yɛrɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ o ko wɛrɛ ye dɛ donc mais nin de kabako ye i b'o ye bi mali kɔnɔ kabako don mali min ye danbe jamana ye hali ni diinɛ tɛ danbe jamana don kodɔn jamana don lamɔ jamana don diinɛ jamana don mais bi n'a fɔra mali kɔnɔ nin ko in de carilen bɛ bi cogoya la a tɛ se ka langali i bɛ cɛw de ye u bɛ musofiniw don u yɛrɛ la musow ka masiri bɛɛ u b'a don u yɛrɛ la ka yaala musow de nɔfɛ jamako yɔrɔw la fan bɛɛ i bɛ musow de ye fana o cogoya kelen na u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn fɛ a dogolen tɛ mɔgɔ la donc nin ye fɛn ye fɛn min ye n'i y'a sɔrɔ ala ye manton dɔw tɛmɛla n'ala ye olu halakiya kama ni o de bɛ ka kurakuraya anw fɛ yan bi mali la fo k'a bɔ dugu la k'a kɛ kɛnɛ kan a laban sisan a tɔ bɛna fɔ de sa ko k'a to a ka to u ka furu ɲɔgɔn ma cɛ ni cɛ ka furu muso ni muso ka furu donc a bɛna se o niveau ma parce que fɛn fɛn n'a bɔra dugu la k'a bila kɛnɛ kan a laban a bɛ fɔ ko k'a légaliser o parce que anw bɛ bolila jamana minnu kɔ n'o ye tubabu jamanaw ye olu bɛ k'a ɲini ko k'a légaliser k'a to a ka se ka tɛmɛ mairie yɛrɛ la a furu ka kɛ donc mali bɛ nin problème de kɔnɔ bi donc nin b'a yira k'a fɔ adamaden bɛ jigin ni adamaden tugula farikolo sago kɔ adamaden bɛ jigin ka jigin fo bɛɛ kan ka niveau dugu ma bɛɛ kan yɛrɛ bɛ fisaya ni adamaden ye o waatiw la ala k'an kisi a ma maaw b'i ye k'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn fini ɲuman b'i la i bɛ maaw cɛ la tuma dɔw wari yɛrɛ b'i kun maaw bɛ girin kan a bɛ k'u kɔnɔ k'e ye maa ye k'a sɔrɔ ala bolo bɛɛ kan ka fisa n'i ye o ye kojugu ye dɛ ala dun ta in de bɛ laban parce que i bɛna min kɛ diɲɛ in kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san 80 kan a tɛ tɛmɛ san 90 kan a cayalen san 100 ye i bɛ taa n'i taara i tɛ sa ye tugun o ye kudayi de ye soit i bɛ alijinɛ kɔnɔ kudayi ou bien i bɛ tasuma kɔnɔ kudayi kunnagoya kɔnɔ kudayi ala k'an kisi o ma mais ni maa ma sara k'i to nin cogo la i k'a dɔn k'a fɔ farikolo sago kɔ farikolo tɛ taa n'i ye yɔrɔ si fo janɛmɛ kɔnɔ n'i y'o kolo ka nin dilan o tɛ taa n'i ye yɔrɔ si fo alijinɛ kɔnɔ ala k'an kɛ maaw ye minnu bɛ u niw dilan yaasa an ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ ani lahara ولا تستقيم الحياة البشرية ولا ترتقي ولا يحدث لها التوازن المنشود الذي يسعد الإنسان كفرد وكجماعة في الدنيا ويفوز في الآخرة إلا إذا زلتها الحياة الروحية التي تقوم على صفاء الروح وطهارة النفس ko adamaden yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya tɛ lakilen a tɛ lakilen fiyewu ayiwa ka équilibre sɔrɔ k'a sɔrɔ i ye a kɛra i kelen ye ou bien jama de don o ayiwa ka se ka diɲɛ ni lahara kunnadiya sɔrɔ ka kɛ maa ɲuman ye n'i y'a sɔrɔ adamaden min ma ɲɛsin a nin ma k'a nin lamɔ k'a nin dilan nin ye kumaba ye dɛ donc o yɔrɔ la an bɛna dɔn k'a fɔ ja bana jugu min bɛ anw ka société kɔnɔ bana jugu min bɛ anw yɛrɛbakun na an kelen kelenna la bana jugu min bɛ an ka duw kɔnɔ bana jugu min bɛ an ka société kɔnɔ n'o ye adamaden yɛrɛ tiɲɛni ye adamaden de tiɲɛna adamaden ɲuman dɔgɔyara o bana jugu dɔrɔn de bɛ anw ka société kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ ja an bɛna dɔn ayiwa kuma caman bɛ ka fɔ maaw fɛ k'o don ja o tɛ ja kunba ye min ye anw ka lamɔlikɛlaw ma ɲɛsin nin ka lamɔ ma ja anw ka lamɔlikɛlaw ɲɛsilen don farikolo de ma k'u b'o lamɔ o tɛ se ka lamɔ ja f'i ka ɲɛsin nin de ma k'a lamɔ ja n'i ye denfa ye n'i b'i den lamɔ pour que a ka kɛ maa ɲuman ye f'e a ka sɔrɔ i b'a nin de lamɔ farikolo in tɛ ja n'i ye kalansotigi ye n'i b'i ka kalandenw lamɔ
ayiwa farikolo in tɛ f'a ka sɔrɔ i b'a dɔn i b'u ni lamɔ cogo min n'o ye éducation spirituelle ye o min bɔra an ka ekɔlisow bɛɛ kɔnɔ bi n'o ye morale ye devoir civique jaa n'i y'a sɔrɔ k'i ye karamɔgɔ ye k'i bɛ kuma maaw fɛ e bɛ fɛ ka maaw dilan k'u lamɔ ja n'i ka kuma fanba ɲɛsila ayiwa maaw farikolo cogoyaw n'o fɛn wɛrɛw de ma a ye nin kɛ a ye nin to yen ma k'a sɔrɔ u ni yɛrɛ bɛ lamɔ ni min ye kotigi ye ni farikolo bɛ tugu o kɔ ja ni e karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kuma tɛ ɲɛsin ni ma i ka kuma si tɛ i tɛ kuma nin kan nin bɛ dilan cogo min i t'o fɔ nin bɛ lamɔ cogo min i t'o fɔ nin bɛ ko ka bɔ nɔgɔw la cogo min i t'o fɔ a jaa ko i ka baara tɛ ɲɛ i bolo maaw tɛna dilan maaw jogo tɛna dilan ja ni ye jamana ɲɛmaa ye n'i ko k'i ka jamanadenw k'u don ba la k'u minɛ ka ɲɛ k'u lamɔ k'u bila sira kilennen kan ja a tɛ ɲɛ f'i k'a kɛ ni cogoya ye min bɛ taa ni nin ka lamɔ de ye donc n'o ma sɔrɔ ko a tɛ ɲɛ an bolo jamana bɛ tiɲɛ sigida bɛ tiɲɛ du bɛ tiɲɛ an kelen-kelennaw bɛ tiɲɛ adamadenya bɛ tiɲɛ adamaden ɲuman tɛ sɔrɔ ja o problème de bɛ anw da la parce que adamaden ɲuman de tɛ anw fɛ tugun adamaden ɲuman tɛ yen tugun n'i y'anw yɛrɛ ka jamana in lajɛ n'o ye Mali ye jamana ɲɛmɔgɔ jumɛn de nana n'an k'o ma ko alhamdulilayi indépendance kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min nana n'o ye Modibo Keyita ye ala ka hinɛ a la ka yafa ma a y'a seko kɛ adamaden kɔni i tɛ dafa dɔ ka ɲi dɔ ma ɲi a ye ɲuman kɛ reproche caman fana kɛra a la k'a fɔ k'o ma ɲa dɔw b'a fɔ k'a ka ɲi cogo min o cogoya kelen na caman b'a fɔ k'a ma ɲi a ye gɛlɛya caman las'an ma Musa Tarawele ta ka jugu n'o bɛɛ ye ayiwa jɔn nan'o kɔfɛ Alpha Umaru Konare min bɛ fɔ ma bi subhanallah o yɛrɛ dɛsɛra k'a da waga ka kuma Maliko la parce que tellement fɛn min bɛ fɔ a ma bi n'o tɛ ɲuman ye o kɔfɛ ATT min nana ni bɛɛ ko k'o de ye solution ye ko an bɛ sa i nɔfɛ o taara taa cogo min na o bɔra Mali kɔnɔ o yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tugun yɛrɛ o gɛnna de o bɛ taa don min hali maa kelen ma sa o nɔfɛ lala u tun b'a ɲinina k'o fa de bɛɛ ko an bɛ sa min nɔfɛ mais o taacogo o ma ɲɛ dɛ maa kelen ma sa a nɔfɛ la maaw yɛrɛ tun b'a ɲinina k'a fa de sa ala de y'a kisi o bɔra yen an bɛ jɔn nin ka tile la Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta kunun a fɔra ko cɛba don k'ale de bɛ se ka ko dilan bi a bɛ cogo di a kɛra baara y'an bolo bi a bɛ cogo di a kɛra baara y'an bolo donc o b'a yira ko anw ka problème jamana in kɔnɔ yan an ka problème jamana in kɔnɔ yan dɛ an b'an yɛrɛ nɛgɛnna de anw ka problème mɔgɔ ɲuman ko o de dɔgɔyala jamana in kɔnɔ mɔgɔ ɲuman de tɛ yen hali n'a bɛ yen a ka dɔgɔ mɔgɔ ɲuman de dɔgɔyara sinon n filɛ ka fɛn fɛn tɔgɔ fɔ tan k'a daminɛ Modibo ka na ayiwa ka jigin ka na fo bi fo IBK tile la ni maa min fana ko nin fɛn fɛn filɛ nin ye ko nin si fana tun tɛ jamana fɛ o tigi fana ma tiɲɛ fɔ o tɛ se ka kɛ a mana kɛ cogo cogo nin dɔ bɛ yen min n'a ka jamana kun ka d'a ye mais mun de bɛ na ni dɛsɛ ye tan pewu dɔwɛrɛ tɛ parce que ayiwa o tigi yɛrɛ bɛ cogo di hali ni bɛ jamana fɛ ça ne suffit pas o dɔrɔn tɛ o k'a fɔ n da la waati bɛɛ n bɛ jamana fɛ mais n dusukun na ko n bɛ jamana fɛ o tɛ wasa kɛ o f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ ka ɲi fɔlɔ pour que maaw ka lafiya ni e ye mais ni e yɛrɛ man ɲi hali n'e bɛ jamana fɛ ayiwa maaw tɛ lafiya sɔrɔ an b'o problème de kɔnɔ bi yɛrɛ actuellement an b'o problème de kɔnɔ n bɛ jamana fɛ n bɛ Mali fɛ mais n'i y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ cogo di ni e yɛrɛ man ɲi a ti ɲa dɛ n'i ka ɲi de a bɛ ɲa donc mɔgɔ ko ni n ko mɔgɔ ko o kɔrɔ ye jumɛn maa ɲuman ko o problème de bɛ an ka jamana kɔnɔ o de b'an ka société kɔnɔ ne min bɛ n sigi ka faama critiquer k'a man ɲi i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ ka ɲi wa i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ tɛ se ka da ne yɛrɛ kan donc faama man ɲi fantan man ɲi denmisɛn man ɲi tugun maakɔrɔ man ɲi cɛ man ɲi muso man ɲi a bɛɛ tiɲɛna ka don ɲɔgɔn na sa o kasara o problème de b'an da la sinon dɔnnikɛlaw ko an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ta ka bila an kunna olu tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ u tɛ bɔ sanfɛ u tɛ bɔ duguma u bɛ bɔ anw yɛrɛ de la n'anw ka ɲi dɛ olu bɛ ɲa n'anw man ɲi u bɛ bɔ anw de la donc olu fana tɛ kɛ masakɛ ɲumanw ye o de y'a to waati bɛɛ n'an bɛ dɔ fɔ masaw ma a ka sɔrɔ an b'an yɛrɛ lajɛ n'an bɛ dɔ fɔ ɲɛmaaw ma a ka sɔrɔ an b'an yɛrɛ lajɛ donc nin problème de b'an da la
ko o problème yasa ka bɔ an da la hali diinɛmɔgɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama sama dɔ bɛna fɔ ko jugo ko de don ko fo ka jugow de dilan ko diinɛ yɛrɛ ye jugo de ye o problème de b'an da la tiɲɛ don kɛ ni maa min y'o fɔ i ma solution fɔ o problème min bɛ yen dɛ e y'o de fɔ jugo ko problème de b'an da la fo ka dilan e ye problème de souligner i ye problème de fɔ mais e ma solution fɔ parce que jugo in bɛ dilan cogo min i m'o fɔ o i kɔni ko de ko fo ka dilan wa i b'a fɔ mɔgɔw ye a y'a jugo dilan jugo ko de ye problème ye oui o de ye problème ye i ye problème évoqué i y'o souligner mais i ma solution fɔ parce que solution ye jumɛn ye jugo in bɛ dilan cogo di ni e t'o dɔn e b'i si kɛ kuma na maaw jugo tɛ se ka dilan maaw jugo tɛ se ka dilan donc o solution ye min ye an b'o de kunna tan o de bɛ ka fɔ tan ko fo ka nin de lamɔ farikolo tɛ karamɔgɔ fanba bi u ka kumakan ɲɛsilen don dɔwɛrɛ tɛ farikolo de ma e b'a fɔ mɔgɔw ye a y'a jugo dilan a ye jɛnɛya dabila a ye wari nafolo suɲɛ dabila a ye binkani dabila walimusotigɛ a y'a dabila a ye tilen a ye tɔɲɔli dabila e b'o de fɔ mɔgɔw ye a y'a dabila a y'a dabila a ye kɛ maa ɲumanw ye a ye sinji tugu a ye jaga bɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ e b'o de fɔ mɔgɔw ye a tɛ kɛ o wa a tɛ dabila a tɛ kɛ a tɛ dabila ni e dann'o ma u tɛna kɛ wa u t'a dabila munna u t'a kɛ u t'a dabila parce que i bɛ ka problème de fɔ e tɛ ka solution f'u ye o parce que u kan ka dilan ni min ye pour que u k'a dabila ou bien u k'a kɛ e ma s'o ma fɔlɔ e m'o f'u ye o e ko a y'a kɛ de a y'a dabila k'a sɔrɔ e kan ka fɛn dɔ de dilan o la pour que n'e k'u k'a kɛ u b'a kɛ n'i ko u k'a dabila u b'a dabila e ma se o ma e ma o dilan lala e t'o dɔn yɛrɛ u b'o kɛ wa u b'o dabila wa o de y'a to san caman a bɛ ka fɔ a ye jugujuguw dabila mais dɔ de bɛ ka fara a kan a ye baara ɲumanw kɛ mais dɔ de bɛ ka fara baara jugu kan o problème ye o yɔrɔ de ye donc pour que ni a fɔra maaw ka nin dabila u ka se k'a dabila maaw a ye nin kɛ u ka se ka kɛ fo ka maaw nin de dilan farikolo tɛ fo ka maaw nin de lamɔ parce que farikolo bɛ tugu nin de kɔ nin de ye kotigi ye farikolo bɛ nin sago de kɛ ni nin ye nin jugu ye farikolo bɛ kɛ farikolo jugu ye tiɲɛnikɛla ye ni nin ye nin ɲuman ye farikolo bɛ kɛ farikolo ɲuman ye donc ko in b'o de nɔfɛ fo ka kuma ɲɛsin o de ma ala ye mun fɔ o la kira ye mun fɔ o la sallallahu alaihi wa sallam dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a la o bɛ dɔn cogo di a bɛ dilan cogo di alhamdulillah an b'o de kɔnɔ wa an bɛ an jija ka sigi fila saba k'a kɔnɔ pour que thème min b'an bolo an ka se ka tila a la thème in a nafa kama donc o thème in kɔnɔ n'an bɛna don a kɔnɔ fɛn belebeleba fila bɛ yen question belebeleba fila bɛ yen an bɛna o jaabi o fila jaabili o de bɛna kɛ an ka sigi in yɛrɛ a walawalali ye don nataw la o question fɔlɔ ko ma hiya haqiqatu tarbiyati ruhiya ko ni lamɔ yɛrɛ tiɲɛ a hakika o ye jumɛn de ye n'a fɔra ko ka ni lamɔ silamɛya kɔnɔ a bɛ lamɔ cogo di a hakika ye jumɛn ye an k'o dɔn o jaabi n'an y'o dɔn an b'a dɔn an b'an li lamɔ cogo min ko question filanan ye jumɛn ye al-a'malu allati tu'athiru fi tahayyuj fi tawahhuji ar-ruhi wa taharati an-nafsiyya was-sumu al-khulqi lada al-fard wal-mujtama ko baara minnu bɛ yen baara minnu kan ka kɛ adamaden fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara adamaden ni sanuyali kan ni sanuyali min bɛ se k'a to adamaden ka jogo ɲumanw don a yɛrɛ la ka kɛ adamaden ɲuman ye ka kɛ adamaden kɔrɔtalen ye an kelen kelenna ani jamakulu donc o ye question filanan ye o ye volet filanan ye an bɛna don min kɔnɔ ka walawala kosɛbɛ don nataw la n'ala sɔnna a ma inshallah min n'a sɔrɔ a bɛna nafa kɛ kosɛbɛ n'an bɛna tali kɛ ala ka kumakanw na parce que nin thème ye kuma kuraw de ye thème kuraw don kuma kuraw don maa man teli k'a mɛn kosɛbɛ ayiwa wajuliw kɔnɔ karamɔgɔw ka kuma la hutubaw la wajulikɛyɔrɔw la mais fɛn kura tɛ fɛn kɔrɔ don bi kuma kura don anw bolo mais fɛn kura tɛ fɛn min don a bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ dira muhammed ma sallallahu alaihi wa sallam a bɛ san 1000 ni kɔ bɔ fɛn min don a bɛ kira ka kumakanw kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ kira ka baara kɛlenw na sallallahu alaihi wa sallam fɛn min don dɔnnikɛla tɛmɛlenw y'a fɔ an ye san 100 caman donc fɛn kɔrɔ tɛ fɛn kura tɛ a ka hakɛ to fɛn kɔrɔ de don mais bi kuma kura don anw bolo munna parce que an ka dɔnnikɛlaw fanbaw an ka wajulikɛlaw fanbaw
olu ka kumaw tɛ se a ma ka caya mun na parce que fɛn min don a ma nɔgɔn dɔnniya min don bɛɛ tɛ se k'a di dɔnniya min don a tɛ sɔrɔ fan bɛɛ wajulikɛla bɛɛ tɛ se k'a fɔ kumakɛla bɛɛ tɛ se k'a fɔ dɔnnikɛla bɛɛ ka dɔnni tɛ se a ma lamɔlikɛla bɛɛ ka lamɔ tɛ se a ma parce que ale de ye plafond ye lamɔli la ale de ye plafond ye wajuli la ale de ye plafond ye silamɛya yɛrɛ ka décret laban ye ale de ye silamɛya ye décret 3 ye décret fɔlɔ bɛ wele al islam décret filanan al iman décret sabanan al ihsan nin ka kumaw ka kuma dusukun kan ka kuma a lamɔcogo kan a sanuya cogo kan ka kuma nin kan ka kuma nin ka décretw kan ka kuma nin clairw kan ni nin nɔgɔyala a bɛ sanuya a bɛ kɛ nin sanuman ye cogo di o ye silamɛya ka plafond lama a ka décret labanw ye a ka martabatul ihsanu de ye nin décret 3 min ni y'a fɔ ye a ma bɔ ne kunkolo la a bɔra sunna sanuman de kɔnɔ ni jibril alayhi salam jigila kira kan k'a ɲininka silamɛya ye mun ye kira y'a fɔ a ye limaniya ye mun ye kira y'a fɔ a ye ayiwa ihsanu ye mun ye kira y'a fɔ a ye hadisa jɛlen kɔnɔ hadisa min tɛ yɔgɔyɔgɔ hadisa kɛnɛman kɔnɔna la mais maaw ka kuma tɛ se a ma ka caya wajulikɛlaw ka kuma tɛ se a ma ka caya wajulikɛla fanba ka wajulu dannen don décret fɔlɔ de la n'o ye islam ye ni wajulikɛla sigi kɛmɛ sigila mali kɔnɔ min tɛmɛlen don décret kan fɔlɔ kan ka se filanan ma n'o ye imanu ye kɛmɛ sigila a tɛ tɛmɛ 5 kan kuma tɛ ka se décret laban na n'o ye ihsanu ye n'i sel'o ma kɔni o y'i kɛlen ye maa ɲuman ye o y'i kɛlen ye nin sanuman ye o y'i dolen ye ala ka teriya kɔnɔna la n'o bɛ wele waliyuya donc o yɔrɔ in de la ala b'a fɔ ale yɛrɛ ala a bɛ k'i tulo ye ka k'i ɲɛ ye ka k'i sen ye ka k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye o ye kɛlen ye alamɔgɔ ye o kɔrɔ ye n'i ser'o yɔrɔ ma i bɛ fɛn fɛn ye o bɛ kɛ ala ko ye i bɛ fɛn fɛn mɛn o bɛ kɛ ala ko ye i sen bɛ se yɔrɔ yɔrɔ o ye ala ko de ye i ka ko bɛɛ bɛ kɛ ala ko de ye wa i ka mana fɛn fɛn ye e tɛ foyi y'a kɔnɔ n'ala ko tɛ subhanallah an b'o de kɔ ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye nin thème in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka kɛ sababuya ye ala k'anw yɛrɛ kanda k'an nɛnkun sabati a sago fɔli ani tiɲɛ fɔli ani kumakan min bɛ anw ni dilan k'an ni sanuya k'an kɛ maa sanumanw ye k'an ka jurumuw bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ an na k'an kɛ jɔn ye min bɛ kɛ ala yɛrɛ sago jɔn ye hali n'an bɛ fɛ ka kojugu kɛ ala k'an bala ma k'an ni kolo an ye k'an lase o ma ala k'o nɔgɔya an ye nin sigi nin barikama in kɔnɔna la n'ala sɔnna ma an bɛ bi ta surunya nin yɔrɔ la an ka waati sera ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka sigi wɛrɛw yira ne ni aw la an b'a fɔ lil hadisi baqiya in kana lil umri baqiya sigi in tɔ b'a la n'ala ye si di an ma k'a kɔnɔ don nataw la an ye voix belebele 2 min fɔ sira min fɔ an bɛna kuma o kan ni lamɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sariya ye mun fɔ a la parce que an bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ta an hakili la an b'a ta sariya kɔnɔ ala ye mun fɔ a la kira ye mun fɔ a la sallallahu alaihi wasallam don nataw la sigi bɛ kɛ ninnu kan baara jumɛnw de bɛ yen n'adamaden y'a kɛ n'a b'i nin sanuya k'i nin bɔ nɔgɔ la k'i kɛ maa ɲuman ye k'i nin kɛ nin sanuman ye sigi nataw la n'ala sɔnna ma an bɛna kuma o kan ala ka sigi ɲɔgɔn wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na aw badenkɛ n'aw balimakɛ de kun don abubakari yakub dukuri sigi kɔnɔ an bɛ min wele silamɛya ani ɲɛnɛmaya l'islam et la vie al islam wal hayat k'an bɛn ni ɲin sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين